बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 जुलाई जुमेरात की सुबह और नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, मैं आपके लिए इंतहाई अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जिस मौजू को मैं लूंगा वो PTI से मुतल्लक है, इमरान खान से मुतल्लक है, अलीमा बीबी से मुतल्लक है, पाकिस्तान से मुतल्लक है और पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या ये इसी तरह जारी रहेगी या इसमें कोई तब्दीली वाक़या होगी, इससे मुतल्लक है। लिहाजा बहुत अहम है मौजू। सबसे पहले इसी मौजू को लेना चाहिए। किस्सा कुछ यूं है कि आज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दे, प्रेस ब्रीफिंग कह दे, उसे मीडिया टॉक कह ले या उसे सोशल मीडिया पर पैगाम कह ले, लेकिन वहां नजर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन सहाफी भी मौजूद थे चूंकि सवालात किए उन्होंने। अब आपको याद है कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि बीबी अलीमा खान के मैदान में आते ही ISI के छक्के छूट गए हैं, खलबली मच गई है। खौफ है ना, जिंदगी का खौफ है। अगर लोग बाहर आ गए तो क्या बनेगा भाई। बहुत से मुल्कों में लोग बाहर आए हैं, तख्त उड़ के वो रखे हैं नौजवानों ने। ये इंडिया के अंदर काकरोच जनता पार्टी अब बन गई, वो मैदान में निकले हैं, मोदी लरज रहा है। तो यहाँ अगर निकला जो 95% अवाम इमरान खान को चाहते हैं और इंतहाई गुस्से में है आसिम मुनीर एंड कंपनी और उसकी साथी और इत्तेहादी सो कॉल्ड सियासी जमातें, ये जरदारी लीग, नून लीग वगैरह वगैरह। इस खौफ के तहत मैंने आपको बताया था कि ये अब साजिशें शुरू कर देंगे। साजिशों का आगाज हो चुका है। नाज़रीन इकराम, मुहतरमा बीबी अलीमा खान को साइड लाइन करने का निजाम हरकत में आ गया है। सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया है कि 5 तारीख को हम यानी 5 अगस्त को पेशावर में जलसा आम कर रहे हैं। जब पूछा गया कि उसके बाद जी वो तहरीक चलेगी, ये पूछा गया कि क्या उस जलसा में मोहतरमा अलीमा खान होंगी, कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा गया कि क्या ट्रक पे चढ़ के तहरीक की क़यादत कोई ना कोई तो करता है, वो कौन सी शख्सियत होगी जो ट्रक पे चढ़ के क़यादत करेगी रैलीज की, जुलूसों की। कहा जी वो क़यादत होगी, बस वो ये होगा, वो वक्त आएगा। हालांकि साफ कहना चाहिए था कि वो अलीमा खान होगी, मोहतरमा अलीमा खान नहीं कहा। खुब से बातन का मैं यही से अंदाजा कर सकता हूँ, ये मेरा अंदाजा। आपकी मर्जी है नाज़रीन इकराम, इस पे इत्तफाक करे या इसे इख्तलाफ करे, इसे कबूल करे या इसे अदम कबूलियत वो बख्शे, ये आपका काम है। मैंने जो फील किया है वो ये है कि ये खूब से बातन है। ये तहरीक, इसका मतलब ये है कि तहरीक चलाना नहीं चाहते कि बाबा अगर बैरिस्टर गोहर होगा, ट्रक के ऊपर चढ़ा और वो समझे कि लोग निकल के बाहर आ जाए, लोग कोई पागल के बच्चे हैं आ जाए, क्यों आए लोग, नहीं आएंगे लोग। ये मैं अपने सियासी तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ। तहरीकों के अंदर कुछ मैग्नेट्स की शक्ल इख्तियार कर जाती है शख्सियात, भले वक्ती तौर पे सही, उनकी तरफ लोग खिंचे आते हैं। इनसे तो तनफ्फुर है, इनसे तो दूरी है, इनसे तो लोग भागते हैं, इन पे तो लोग तनकीद करते हैं। इन्हें तो समझते हैं कि यही वो लोग हैं जो इमरान खान की तवील कैद और कैद के दौरान उसमें होने वाले जुल्म सितम के काफी सारे हिस्सेदार हैं ये लोग, यानी पार्टी क़यादत। इनके पीछे कौन आएगा बाहर? अगर इनके पीछे नहीं आएगा तो फिर तहरीक नहीं चलेगी, तहरीक नहीं चलेगी तो इमरान खान अंदर रहेगा, इमरान खान अंदर रहेगा तो पाकिस्तान की मईशत, सियासियात, समाजियात सब कुछ बंद गली में बंद रहेगा। और पाकिस्तान जिस तेजी के साथ तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है उसमें मजीद तेजी आ जाएगी। तहरीक पे डिपेंड करता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आपका मुस्तकबिल, आपकी नस्लों का मुस्तकबिल और इमरान खान की रिहाई और अदम रिहाई का सवाल। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ऐਵੇਂ नहीं बताता हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ नाज़रीन इकराम। मेरे लफ्जों की खुशबू, सच की खुशबू आप तक जरूर पहुंचती होगी। एक लफ्ज भी अगर मैं गलत कहूँ, खबर बना के पेश करूँ तो मैं आपका भी मुजरम और मैं अल्लाह का भी मुजरम। मैं कहता चला आ रहा हूँ, मैं बताता चला आ रहा हूँ, हक़ाइक़ की बुनियाद पर, खबर की बुनियाद पर बताता चला आ रहा हूँ आपको कि आसिम मुनीर बहुत कमजोर हो चुका है। आसिम मुनीर के साथ अब सारी फौज नहीं रही। आसिम मुनीर को हर वक्त खतरा रहता है अपनी जान का। उसके साथ जो लोग चलते हैं उनकी बंदूकों के अंदर गोली नहीं होती। नाज़रीन इकराम, रखने की इजाजत नहीं कि जिस तरह इंदिरा गांधी को साथ ही चलते मार दिया, सलमान को मार दिया, तसीर को गार्ड ने ही, कहीं कोई गार्ड ही ना गले लग जाए इसके, ये कैफियत है इसकी। और जब बंदा इतने खौफो खतर का अपनों से ही शिकार हो तो फिर बाकी उसके पल्ले रह क्या जाता है। इंटरनेशनली तौर पर वो बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो 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 जीरो।
اللہ نے کر دیا زیرو. وہ دیکھیں جنگ لگی ہوئی ہے. کیا کہا تھا میں نے؟ یہ چلے تھے صلح کروانے, چلے تھے نوبیل پرائز لینے, یہ سارے بگڑے ڈال رہے تھے, لوٹیاں ڈال رہے تھے, مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلا رہے تھے, اور باقی تو چھوڑے پی ٹی آئی کے اسپوکس مین چینلز وہ منافقت سے کہنا شروع ہو گئے تھے دیکھیے یہ کام تو بہت کیا ہے جی فیلڈ مارشل نے, اب چاہیے کہ عزت سمیٹے اور ملک کے اندر بھی صلح صفائی کا ماحول پیدا کرے. اور میں نے اس وقت کہا تھا کیا کر رہے ہو, باز آ جاؤ باز آ جاؤ, یہ ہونے والا ہے, وہ ہو رہا, ہوا نکل گیا غبارے سے, چھکے چھوٹ گئے ان کے. تو اگر علیمہ خان ٹرک پہ نہیں ہوگی, اگر علیمہ خان جو 5 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے کی قائد علیمہ خان نہیں ہوگی تو جلسے میں کیا رونق ہوگی. اور اگر تحریک چلانی ہے ٹرک پہ علیمہ خان نہیں چڑھی ہوگی تو ایسے ہی ہے جیسے بارات جا رہی ہے پاگلوں کی, اور لاڑا کوئی نہیں ہے, بغیر دلہے کے بارات کیا کرے گی وہاں جا کے لڑکی والوں کے گھر میں, کس سے, کسی دیگ سے, یا دیگ میں چلنے والے ہمگیر کے ساتھ نکاح پڑھایا جائے گا اس لڑکی کا جس کے گھر جا رہے ہو. قیادت ہونی چاہیے, نظر آتی ہونی چاہیے ٹرک پہ, کنٹینر پہ, جسے دیکھ کر لوگ لپکتے چلے آئیں جس طرح شمع کی طرف پروانے لپکتے ہیں. اب ان بوتھوں کے پیچھے لوگ باہر نکلیں گے؟ بالکل نہیں نکلیں گے. کیا ہے مجھے آج یہ ہے کہ واضح طور پہ 2 ٹوک لوگ الفاظ میں غیر مبہم انداز میں کہنا چاہیے تھا جی علیمہ بی بی قیادت کرے گی, جی نہیں کہا. اور میں آپ کو آگاہ کر چکا ہوں کہ علیمہ بی بی کو مائنس کرنے کے لیے تحریک سے آپ اگلے دنوں میں دیکھیے گا کیا ہوگا. اب ضرورت کیا ہے, کارکن اٹھ کھڑے ہوں. یہ جو ڈیجیٹل فورس ہے وہ انہیں احساس دلائے, انہیں کہو کہ نام لو محترمہ علیمہ بی بی کا کہ وہ ہماری قیادت کریں گے, وہ ہے ہماری قائد جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا. رکھے چیئرمین شپ اپنے, انہیں نہیں چاہیے چیئرمین شپ, وہ اس سے بلند ہے, لیکن یہ تو کہے عمران خان کی بہن ہے وہ قیادت کرے گی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے لوگ نکلیں گے. اب عمران خان کو محبت کرنے والے, اس نظام سے چھٹکارا پانے والے ہر شخص پر فرض ہے کہ قیادت کو پیار سے, گالی گلوچ نہیں کرنی, پیار سے پیغام دے, کہ فوری طور پر اعلان کرے کہ ہر جلسے کے اندر شمع محفل محترمہ علیمہ خان ہوگی, ہر جلوس ہر ریلی کی قیادت علیمہ خان کریں گے تو لوگ نکل آئیں گے. میں تو کہتا ہوں لوگ نکلیں گے. آئی ایس آئی نہیں روک پائے گی, فوج نہیں روک پائے گی, پیراملٹری فورسز نہیں روک پائیں گی. اگر کوئی روکے گا تو پی ٹی آئی کے اندر سے سازش کے تحت روکے گا کوئی, عوام کو باہر نکلنے سے. اگر علیمہ خان قیادت نہیں کرے گی تو لوگ نہیں نکلیں گے. میں لکھ کر دے دیتا ہوں ناظرین اکرام, یہ انڈر لائن کر دیا. ہاں وہ وقت پھر آئے گا کہ بھوک ننگ اتنی بڑھنے جا رہی ہے کہ لوگ آئیں گے, نکلیں گے. میں نے 2 مہینے مانگے ہوئے ہیں, 17 دن گزر گئے ہیں. میں نے کہا تھا 2 مہینے ٹھہر جائیے ذرا, دیکھیے گا بنتا کیا. آپ کا پیٹ آپ کو نکالے گا باہر, آپ کی بھوک اور اشیاء خورد و نوش تک آپ کی عدم رسائی آپ کو نکلنے پر مجبور کر. بجلی کے میٹر کاٹے جائیں گے, آپ پیسے نہیں ہوں گے کہاں سے کرو گے بھائی, کاروبار ہی کوئی نہیں ہوگا, مہنگائی اتنی ہوگی کچھ بچے گے نہیں, بچوں کی فیسیں نہیں. ان قتل گاہوں میں آپ جنہیں اسکول کہتے ہو آپ پرائیویٹ, ان قتل گاہوں میں بچوں کی فیسیں آپ نہیں بھر سکو گے تو کیا کرو گے, پھر نکلو گے سڑکوں پر. وہ نکلنا پڑے گا آپ کو, وہ مقدر ہے آپ, کیونکہ یہ معاشرہ ایک بہت بڑی تبدیلی مانگتا ہے ناظرین اکرام, ایک جوہری تبدیلی مانگتا ہے, کوانٹیٹیو چینج نہیں کوالٹیٹیو چینج مانگتا ہے. اس کے بغیر بالکل پاکستان بچ نہیں سکتا, اور نہ عزت کی نہیں بےعزتی کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے پاکستانی. یہ میں آپ کو بتا کر ریکارڈ کروا دینا چاہتا ہوں. 50% سے زائد 60% کے قریب لوگ غربت کی لکیر کے اس طرف جا چکے. جوتوں میں چھید ہو جائے تو نیا جوتا نہیں خرید سکتے. 3 وقت پہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے جو انسان کو کم از کم کھانا چاہیے تاکہ اس کی روح اور جسم کا ساتھ رہ سکے. کیا کھلائیں گے بچوں کو, کیا پڑھائیں گے بچوں کو؟ 3.25 کروڑ بچہ اس وقت جو اسکول جانے کی عمر کو پہنچا ہوا ہے وہ باہر ہے, اسکول جا ہی نہیں سکتے. سرکاری اسکول پرائیویٹ کر دی ہے, جاؤ لے جاؤ, قتل گاہیں بنا دو, جیب قطروں کے اڈے بنا دو, تو وہ تو نکلیں گے آپ. لیکن علیمہ خان نے اگر قیادت نہ کی تو تحریک نہیں بنے گی, تحریک نہیں بنے گی تو تبدیلی نہیں آئے گی. اب آپ کا فرض ہے, اب میں چلتا ہوں اگلے موضوع کی طرف, کہ سوشل میڈیا پر ایک طوفان اٹھا دے. علیمہ خان چاہیے ہر بندہ ایک پوسٹ بنا دے, مجبور کرے اس قیادت کو کہ یہ اعلان کرے مشترکہ طور پر ایک پریس کانفرنس کے اندر کہ قوم کی قیادت علیمہ خان کرے گی جب تک عمران خان جیل میں. چیئرمینی مبارک ہو بیرسٹر گوہر کو, سیکرٹری جنرل رہتا تو رہے سلمان اکرم راجہ, کوئی ضرورت نہیں اسے نام کے ان عہدوں. ناظرین اکرام اب آئیے ذرا بیرسٹر گوہر کی گوہر افشانیاں ذرا اس پہ بات. بیرسٹر گوہر نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ بھی پریس کانفرنس سمجھ لیں یا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پہ ایک پیغام جو نشر کیا ہے وہ ذرا سن لیں. موصوف نے کہا ہے کہ آج سے 1 سال 7 مہینے قبل یعنی 15 جنوری کو ایک استغاثہ دائر کیا تھا جسے پرائیویٹ کمپلینٹ کہتے ہیں. کس بارے میں؟ 26 نومبر کو جو قتل و غارت گری کی جنرل عاصم منیر اینڈ کمپنی, اس کی سماعتیں ہوتی رہی, کوئی 27 کے قریب پیشیاں پڑی. انہیں سمجھ نہیں آئی کہ عدالت سو کالڈ عدالت چاہتی کیا ہے. میں آؤں گا اس طرف کہ میں مسلسل کہتا چلا رہا ہوں کہ عدالتوں کا بائیکاٹ کر رہا ہوں.
अच्छा, अब हुआ क्या कि इस दौरान 3 जजेस तब्दील हो गए, बल्कि तब्दील किए गए। फाइनली ये मुकदमा अफसल मजोका नामी जज, जो जज कम और दलाल ज्यादा है, उसकी सो कॉल्ड कोर्ट के अंदर मुकर्रर हो गया। इसमें लतीफ खोसा वकील थे ये इस प्राइवेट कंप्लेंट में। अब हुआ क्या है कि लतीफ खोसा के बारे में इन्होंने कहा कि वो 15 अगस्त तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या किया है जज ने, अफसल मजोका ने वो प्राइवेट कंप्लेंट डिसमिस कर दी। ये कैसे ये मुमकिन है कि जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, चूंकि ये मैं कहता चला रहा हूं कि ये जुडिशरी अब जुडिशरी नहीं रही, ये ISI का मतहत एक अदारा है। ये जजेस अब डायरेक्ट मुलाजिम हैं ISI की जैक ब्रांच के ये गुमाश्ते हैं, पुतलियां हैं, पपेट्स हैं। इनसे आप तवक्को करोगे कि ये आपको इंसाफ दे? मैं रैकेट पे रखते चला रहा हूं कि मैंने पिछले 2 साल से एक दुहाई देना शुरू की हुई कि खुदा के बंदो बाइकट। आप मुझसे पूछे नाज़रीन इकराम कि भैया आप कहते हो बाइकट कर दो, तो क्या बनेगा? एक से ज्यादा दफा मैं बता चुका हूं कि मैं बाइकट करके तो ये जिंदा बैठा, बाइकट ना करता तो अभी तक मेरी कोई 41वीं बरसी होती, लेकिन मैं जिंदा हूं। वो इसलिए कि मैंने उसे अदालत तस्लीम ही नहीं किया था, बाइकट कर दिया। सारी दुनिया में शोर मच गया। उस दौर का आप रिकॉर्ड देखे, BBC लंदन पे सैर बिन रोजाना, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉइस ऑफ जर्मनी, आरियाना रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, सारी दुनिया की एमनेस्टी इंटरनेशनल, एक शोर मच गया, एक इशू बना दिया। चलिए वो तो माजी के आप कहते के हवाले देते रहा करो, मैं देता चला आता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैंने कहा था कि अदालतों का बाइकट कर दो, हुज्जत तमाम करो। इत्माम हुज्जत इसमें क्या है? ये नहीं कि हमने बाइकट कर दिया, ये कहे कि ये अदालतें नहीं रही, यहाँ इंसाफ की तवक्का अबस है। इससे क्या होगा? इससे इंटरनेशनल सतह पे इंसानी हकूक की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आ जाएगी, पूरी दुनिया में एक इशू बन जाएगा, इनके हाथ पांव फूल जाएंगे, ये मिन्नतें करते फिरेंगे। आप कहते हैं जी मुलाकात नहीं करवाते, इनका बाप भी मुलाकात करवाए, जी ये इलाज नहीं करवाते, इनका बाप भी इलाज करवाए। रिहाई की मैं बात नहीं करता हूँ, ये तो मामला ही कोई नहीं है। नाज़रीन इकराम, हल इसका एक है, अदालतों का बाइकाट। अदालतों का बाइकाट क्यों नहीं ये करते? चूंकि ये अदालतों के साथ मिले हुए हैं, वहां इनका रिस्क नहीं, रिस्क तो बड़ी मुकद्दस चीज है। करोड़ों और अरबों की फीसें जो जमा कर रहे हैं इस दौर में PTI के हवाले से, वो मर जाती। क्या आपको इल्म है कि सिर्फ अदालतों के खिलाफ जुबान बंद रखने के एवज जो मुकदमा भी ये लेकर जाते हैं, आम मुकदमा, सियासी नहीं, आम मुकदमा, करोड़ों रुपए फीसें जिनमें ली होती है, वो सारे के सारे इनके हक में कर देते हैं। इन्हें खुश रख, और ये खुश है। और इमरान खान अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, वो अंदर है तो कौम फंसी हुई, कौम का मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। वो लोग जो मोहब्बत करते हैं इमरान खान से, उनके दिल खून के आंसू टपकते हैं और इन्हें एहसास तक कोई नहीं। ये अपनी वकालतें बचाते हैं, अपना पेशा बचाते हैं। ये सारी कहानी सुनाकर बैरिस्टर गौहर ने कि ये हुआ है जी, ये डिसमिस हो गया है, अब हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे, आगे जाएंगे। मैं कहाँ जाओगे? जहां जी चाहते चले जाओ। आगे वो मीनुद्दीन खान बैठा हुआ है, बेगैरतों का सेक्रेटरी जनरल, और फिर आप चले जाओ जो सुप्रीम कोर्ट इस मनसब पर एक कलंक का टीका यहया अफरीदी, वो बैठा हुआ है। वो इंसाफ देगा? आपको समझ नहीं आती क्या? सारी अकल जो है वो अल्लाह ने ये निजाम अदल इंसाफ को समझ लीजिए मुझे अता कर रखी है, समझ आपको भी है, एक मुनाफकत से काम लेते हैं। ये सारी कहानी बयान करने के बाद फिर आखिर में क्या कहता है गौहर? वो कहता है कि जनाब वो देखिए कि ये इंसाफ का कत्ल है, ये बेइंसाफी। ओ बाबा, ये इंसाफ का कत्ल से यही इंसाफ का कत्ल है। ये जब का जनरल असम मुनीर फौज का इसने कमान संभाला है, कोई एक काम जो इसने कानून के मुताबिक होने दिया हो इस मुल्क के अंदर, इलेक्शन छीन लिया वो कानूनी था, उससे पहले निशान छीन लिया, ये पार्टी PTI पार्टी है ही नहीं, ये कानूनी था। इमरान खान को जेल में रखा हुआ बगैर किसी मुकदमे के, ये कानूनी है। यहाँ तो कुछ भी कानूनी नहीं, ना आइन है ना कानून है, ये सरजमीने बे आइनो कानून है। आप जब बात करते हो जी हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद, कौन सा आइन और कौन सा कानून? जब तक ऐसी गुफ्तगू बंद नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। जुल्म करोगे, ज्यादती करोगे, मुल्क के साथ भी, कौम के साथ भी, अपने पेशे के साथ। देखिए ना पार्टी की कारकर्दगी देखिए कि इन्होंने फैसला किया है, ये गौहर भी मौजूद था ना फैसला, ये सारे वकला जिनके हाथ पार्टी थमाई हुई है, इन्होंने अजलास किया है, उस अजलास में फैसला किया है कि जी 5
अगस्त को पिशावर में जलसा होगा। पिशावर में क्यों जलसा होगा, रावलपिंडी में क्यों नहीं, लाहौर में क्यों नहीं? ऐलान तो करो, निजाम नंगा तो है, मजीद नंगा होने दो। पिशावर में आप जलसा करोगे, वहां तो ऑलरेडी लोग मोबिलाइज, उनसे कोई गिला नहीं, वो काबिल फख्र हैं। केपीके के अवाम कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। बीबी अलीमा खान ने कहा कि हर एमपीए और एमएनए अपने अपने इलाके में जाए और तहरीक का माहौल पैदा करे। किसी के कान पर जू नहीं रेंगी, ये नहीं करेंगे, क्योंकि मान लीजिए मेरी बात नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको कह रहा, अल्लाह का फैसला कुछ और है। ये कोई मायूसी वाली बात नहीं, ये इनके करैक्टर की मैं बात करता हूँ, इनकी सोच की बात करता हूँ, इनकी नफ्सियात की बात करता हूँ। मैं इनको यकीन दिला दिया है आईएसआई ने कि देखिए हमने इमरान को कोई नहीं छोड़ा, कोई साल दो आराम से निकालो, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। जिस लहजे में वो बात करते हैं वो लहजा अच्छी तरह मालूम है। चलिए, आप कहते हैं कभी कभी तारीख के वाक़यात भी बता दिया करो, मैं बता देता हूँ अल्लाह को गवाह करके, चूंकि एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शख्स आज इस दुनिया में नहीं, मेरे भाइयों की तरह था। वो साबक वजीर खारजा पाकिस्तान, साबक सदर पाकिस्तान अयूब खान का बेटा गोहर अयूब। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो उसने बताया कि जब जनरल जियाउल हक ने गैर जमाती बुनियादों पर 1985 में इंतखाबात करवा दिए तो अलाही बख्श सोमरो के बारे में तय था और उसे कह भी दिया जनरल जियाउल हक ने कि आप प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब अलाही बख्श सोमरो के घर पर गाड़ियां खड़ी है, लाइन दर लाइन, पूरा इस्लामाबाद का घर उसका हर वक्त ऐसे लगता है कार पार्किंग के बाहर। पीर पघारा, ये मौजूदा जो पीर साहब हैं पघाड़ू, इनके वालिद मर्दान शाह, उन्होंने जनरल जियाउल हक को कहा कि वजीर आजम हमारा होगा। चूंकि थोड़ा सा कमजोर हो गया हुआ था ये जनरल जियाउल हक, और पीर पघाड़ा बहुत बड़ा आसरा और सहारा था जनरल जियाउल हक। साफ कहता था जी मैं साथ हूँ जनरल साहब के साथ। उसने कहा जी वजीर आजम हमारा हो। मोहम्मद खान जनिंजो को कहा कि इसे वजीर आजम लो। जनरल जियाउल हक ने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि इलाही बख्श सोमरो से सारे एमएनए मिल चुके थे, सारे के सारे जितने भी गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब हुए कौमी असेंबली के मेंबरान, तो राब्ते में इलाही बख्श सोमरो ने सोचा कि मैं क्यों, अगर ये ला रहे हैं तो कौन सी बात है, मैं अपने आप को पेश करूंगा उम्मीदवार के तौर पे बख्शियत वजीर आजम। गोहर अयूब ने मुझे बताया, अल्लाह गवाह है अल्लाह के नाम, हम बैठे थे उनके घर, अभी फील्ड मार्शल का वो घर अयूब खान का वो बिका नहीं था, इस्लामाबाद वाला जो मैरियट के करीब, वहां बैठे हुए थे। तो बताया मुझे कि मैं और इलाही बख्श सोमरो बैठे हुए थे तो इतने में पता चला एक ब्रिगेडियर साहब आए। तो हमने कहा बुलवा ले। तो जब ब्रिगेडियर साहब अंदर आए तो उन्होंने देखा वर्दी में, तो मैं भी था वही, तो मुझे देखकर उन्होंने कहा सर, चूंकि गोहर अयूब भी फौज छोड़ दी थी लेकिन कप्तान था, सीनियर बंदा था फौज के हवाले से, और फिर अयूब खान का बेटा था। तो ब्रिगेडियर ने कहा जी तन्हाई में जरा आपसे कुछ बात। तो गोहर अयूब ने बताया कि इलाही बख्श सोमरो लेकर उसे साथ ही कमरा था छोटा सा, वहां चला। कोई 8 मिनट के बाद बाहर आया तो ब्रिगेडियर तेजी से आगे बढ़ा और मुझे कहा ओके सर थैंक यू, और चला गया। कहता मैंने देखा कि इलाही बख्श सोमरो का चेहरा उतरा हुआ है, बाल बिखरे हुए, आंखों के अंदर एक हैरानी है, खौफ है। तो मैंने पूछा खैर है सोमरो साहब? तो गालियां देकर कहता है कि आया था और यार बड़ी बेइज्जती की है, बहुत बदतमीज ये लोग हैं। जब मैंने कहा जी मैं अपने आप को पेश करूंगा, अगर मुझे लोग वोट देंगे तो मैं वजीर आजम हो, उसने कहा हम तेरी माँ बहन को ये कर देंगे, माँ बहन की गालियां मुझे देकर गया ब्रिगेडियर। तो ये है इनका तरीका का, इनसे आप किसी भी बेहयाई की तवक्को कर सकते हो। नाज़रीन इकराम, ये फौजी देखे कितना तजाद, इसी गली मोहल्ले से जाते हैं या सिविल सोसाइटी से जाते, कोई सारे वो तो नहीं होते जो फौजियों के बेटे ही हो, लेकिन सिविलियन को ये इंसान नहीं समझ, ऐसा इनके अंदर कूट कर भर दिया जाता है वो पीरियड होने का खुन्नास, सिविलियन को सिविलियन नहीं, इंसान ही नहीं ये समझ, न सिविल निजाम को, न सिविल अदालतों को, ना कतई तौर पे मैंने भुगताया हुआ है नाज़रीन इकराम ना इन्हें। मुझे अच्छी तरह याद है दौरान तफ्तीश मुझे कहने लगा यार तुम क्या समझते हो, ये अनपढ़ से जाहिर से लोग फलां देख 6 जमाता 7, हम सब पढ़े लिखे हैं, मुल्क चला रहे हैं। जियाउल हक के दौर में शाही किले के क्या असेंबलियों में लोग गंद उठाकर भेज देते हैं पूरी सोसाइटी का। ये है इनकी सोच, ये है इनका माइंड सेट नाज़रीन इकराम। अब इसी माइंड सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीटीआई की क्यादत पर, और इसी माइंडसेट को वो नीचे लेकर आए हैं अजला की सतह पर, तहसीलों की सतह पर। जो थोड़ा सा भी मुतहर्रक है या जाना जाता है या वो कोई 10 बंदे इकट्ठे कर लिया करता था पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, उसके पीछे थानेदार को लगा दिया हुआ। थानेदार उन्हें कहता जी मैं थोड़ी सिफारिश की थी जी, नहीं तो हूं तक तुझे उससे गोरा जेल होना। अब वो थानेदार के पेज पर है और पार्टी में अपनी शक्ल भी दिखाते हैं, टिकटॉक भी बनवाते हैं, सामने बूथा लाकर फिर उसे वो कर देते हैं, ऑन एयर टिकटॉक पे चढ़ा देते हैं और यही टिकटॉक से वो पेश करेंगे। लेकिन वो अब
اب دور بدلا ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ناظرین کرام, اسی لیے تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ نکلے ان بے ایمانوں کے بالمقابل نکلے باہر, عمل کی دنیا میں نکلے, قیادت سنبھالے. کالخ ہے, خالی ہے پی ٹی آئی, فارغ ہو جائے گی یہ ساری کی ساری یہ قیادت. آپ آگے بڑھ کر سنبھالے معاملہ, تحریک کا ماحول پیدا کریں. اب وہ کاروائیاں نہیں چلیں گی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, روحانی سطح پر بھی, وجدانی سطح پر بھی, اور سائنس کے حوالے سے بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب یہ لوگ نہیں چلیں گے, نہیں نظر آئے گا آپ کو ان میں سے کوئی بھی. اور عمران خان کو ضرورت ہے مخلص لوگوں کی, بہادر لوگوں کی. قوم کے ساتھ انتہائی مخلص ہے اور انتہائی بہادر بچہ ہے, اپنی ماں کا افسر شیر ہے. لشکر سارے کا سارا بھیڑوں پر گدڑوں پر مشتمل, تو کیا کر لے گا ان بھیڑوں اور گدڑوں کے ساتھ مل کر؟ دیکھ لیا نا آپ نے, اتنی پاپولیرٹی ہو اور بندہ اس کی ملاقات نہ کروائے, ریاست سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناظرین کرام, ہم اجازت نہیں دیتے تھے, سب سن رہے ہیں میرے ساتھی قابل احترام, ہم اجازت نہیں دیتے تھے کسی کو ناجائز کرنے کی. جیل میں رہ کر جیل کو گرا رہی کرتے تھے ہم. جی جناب, پتا تھا پیچھے ایک پارٹی ہے, پتا تھا پیچھے ایک نظام ہے. یہ کیا ہے؟ اب تو وہ پارٹی نہیں رہی, فوت ہو چکی ہے پارٹی, لیکن لوگ زندہ ہیں, کچھ مجبوری کے عالم میں زرداری کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں وہ 100 لعنت بھیجو اس پر. اتنا شاندار ماضی ہے اور اتنے غلیظ آدمی کے آپ ساتھی بنے ہوئے ہو. جلسہ ہونا چاہیے پنجاب میں, ہونا چاہیے. پنجاب کو متحرک کریں. ایک بات یاد رکھیے, پاکستان کی ایک اپنی سائنس ہے سیاست کی, خاص کر احتجاجی سیاست. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ لاہور سے جو آواز نکلتی ہے وہی آواز اپنائی جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر. تربت کے اندر بھی, کوئٹہ کے اندر بھی, خزدار کے اندر بھی, آزاد کشمیر کے تمام علاقے کے اندر, کے پی کے میں, سندھ میں, پورے پنجاب میں. لاہور چلیں, آپ ایسے کریں, آپ راولپنڈی سے شروع کریں, پھر آپ لاہور پہنچے, وہ دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے. لوگوں کو آواز دے گے تو دیکھیں یہ نہیں نظر آئیں گے. ناظرین کرام, میں یقین دلا رہا ہوں آپ کو, آپ بھی سوچتے ہوں گے جی یہ تو ایسے کر دیں گے, اور نہیں, جب پوری قوم باہر نکل آئے اور نکلنے کو تیار ہے قوم, پھر یہ ڈکوسلے نہیں چلتے ریاست کے. میں اگر اتنے تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں. ناظرین کرام, لوگ نکلنے کے لیے تیار. بی بی علیمہ خان اگر قیادت کرے تو لوگ نکلے, وہ تو قیادت کے لیے آگے ہے. اگر یہ قیادت کرنے دے تو پہلے تو یہ تسلیم کرے نا, جو عمران خان کی وجہ سے زیرو سے ہیرو بن گئے, یہ تسلیم کریں کہ جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا ہماری قائد کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ہماری قائد علیمہ خان. دیکھو قوم کیسے باہر نکلتی, اور ان کی بھی عزت بن جائے گی, لوگ سمجھے گے یار یہ مخلص. تو جس راہ پر یہ مجھے آج چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ نیگیشن کر رہے ہیں علیمہ خان, یہ اپنی چودراہٹ کے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں علیمہ خان, ایسے نہیں چلے گا. ناظرین کرام, آج کے اس موضوع کو میں یہیں اختتام دیتا ہوں اس تقاضے کے ساتھ کہ سوشل میڈیا پر متحرک ہو جائے کہ ہمیں علیمہ خان چاہیے. کمپین چلا دے کہ سب تسلیم کریں کہ علیمہ خان جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا, علیمہ خان لیڈر ہے, وہ لیڈ کریں گی. یہ مجبور ہو جائے گا. ناظرین کرام, آپ اب خاموش نہ رہیے, اب بال آپ کے کوڈ میں ہے. اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.